worship you. The reason I live is to worship you. You want to sit, you sit and worship. You want to stand, your choice. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I find the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, when my will becomes enthroned in your love, Father Anton म्हणून गेला न्हू आमी देवाचेरूच पातयेवन रावंक जाय. सो जेन्ना हांव देवाचेर पातयेवन रावता तेचे उतरां पडमणे चलता तेची खुशी म्हजी खुशी न्हय. तेज्या मोगाक लागून म्हाका ताजीच खुशी करूंक जाय. हालेलुया हालेलुया. जेन्ना मोगान आसता तेन्ना मोगी जें सांगता तेंच तुका करूंक जाय. जाय काय ना. I want to please my lover, lover of my soul, Jesus. Do I do all things to please him? The narrow road, ushir वाट चलता and चलोंक तयार आसा. Hallelujah. Each one to answer for themselves. Hallelujah. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I look into your holiness, I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows, when all things that surround become shadows in the light of you, when I find the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your heart, when all things that surround become shadows in the light of you, when I find the joy of reaching your heart, when I find the joy reaching your heart, when my will becomes enthroned in your when love, my will becomes enthroned in your when love, all things that surround become when shadows all things that surround become shadows in the light in of the you, light of you, I worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Namaskar to
soon to come. Namaskar tuka, Namaskar tuka, kota dunia, kota dunia. anjun cakaran, Anjo cakaran, bozum tuka, bozum tuka. namaskar tuka, Namaskar tuka, kota dunia, anjun cakaran, Anjo cakaran, bozum tuka, bozum tuka. Come on, lift your voices. Namaskar tuka, kota dunia, anjun cakaran, anjun cakaran, bozum tuka. Namaskar tuka, kota dunia, anjun cakaran, bozum tuka. Anjun cakaran, bozum tuka. Anjun cakaran, anjun cakaran, bozum tuka. The reason I live is to worship you. 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 Nothing of me, Lord, all of you. Moje kains noi, soklets tu somia. There's healing in your name. There's power.
Jesus. By your name I am saved, Jesus. तुझ्या सोडून मेल्या म्हाका. Hallelujah, 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 hallelujah. I worship you, Almighty God. There is none like you. दुनिया देवा हांव तुका भोजो कित्याक तुजे असलो आनी कोणूच ना. I worship you, O Prince of Peace. शांतीचो कुंवर तूंच. हांव तुका भोजूंक. That is what I want to do. कितें हांव करूंक सोदतां आनी करूंक जाय फकत तुका भोजूंक. I give you praise for you are my righteousness. तूंच म्हजें नितीवंतपण आनी त्या पासत हांव तुका स्तुती गायतां. I worship you, Almighty God. There is none like you. Vortya Deva, हांव तुका बुजतां, हांव तुका भोजूंक आयलां आनी सदांकाळ भोजतलें हांव कित्याक तूंच तो व्हडतो देव. तुजे असलो कोणूच ना. There can never be. There will never be. Hallelujah. Hallelujah. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what all stand and worship this mighty God. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Come on, lift your voices and sing. I worship you, Almighty God. I worship you, Almighty God. There is none
there is none like you. I worship you, O Prince of Peace. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. That is what I want. I give you to praise. do. I give you praise, for you are my righteousness. For you are my righteousness. I worship you, Almighty God. I worship you, Almighty God. There is none like you. 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 A loud clap offering to the Almighty God, Father, Son, and the Holy Spirit. There is none like you. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. सगळीं बसूया. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Argan tuka Jesu. Moima tuka Jesu. Wakani tuka Jesu. कोंकणी भाशेन एक म्हणणें आसा पळोवया तुमकां खबर आहा नाल्यार मोग आहा थिंगा उनून ओडे रायट ओके मोग आहा थिंगा उनून ओडे घांटार पावता हालेलुया ओके इन इंग्लिशीन म्हणल्यार म्हणण्याचो अर्थ जावन आसा इट्स लायक वेर देर इज लव देर इज एफर्ट दाखयता हालेलुया आमचें पवित्र पुस्तक आहा पळय तें देवाचें उतर इफ यू सम इट अप इन वन वर्ड इट इज लव आख्खें पवित्र पुस्तक आमचें एक उतरान आमी म्हणीत जाल्यार तें जावन आसा मोग कोण जावन आसा मोग 1 John chapter 4 verse 8 God is love hallelujah देव जावन आसा मोग hallelujah आनी मोग आहा थिंगा उनवून वडे घांटार पावता hallelujah आतां बेस्ट डेमॉन्स्ट्रेशन मोगाचो जेजून आमचो मोग केलो आनी हो ताणें प्रूव पासून केलो आनी जेजून एफर्ट दाखयलो आमचो कितलो मोग कोत्ता पळय तो एफर्ट दाखोवन आमकां प्रूव केलो आमचो मोग कोत्ता म्हणून हालेलुया जेजून कितें केलें आमकां दाखोवपाक आमचो मोग कोत्ता म्हणून कुर्सार आमचे पातकां पासून मेळ्ळो हालेलुया आमची सगळीं पातकां घेवन आपल्याचे वयर घेवन कुर्सार आपली ही सॅक्रिफायस हिमसेल्फ हालेलुया आनी 3 दिसांनी तो परतून पुनर्जीवन जालो हालेलुया कित्याक ताणें कांय पातक आदारूंक नाहलें हालेलुया तर मोग आहा थिंगा उनून वडे घांटार पावता आनी आमच्या जिवितान जो कोण आमचो मोग कोत्ता हुएवर लव्स अस आपल्या एफर्टांसान आमकां दाखयता हालेलुया पूण आमी पळोवया जेजू आमकां कहो मोग कोत्ता पळय तो आख्या पवित्र पुस्तकान जेजूचो एफर्ट फ्रॉम द स्टार्ट टील दी एंड आहा हालेलुया आनी बेस्ट एग्जाम्पल ओ डेमॉन्स्ट्रेशन मोगाचो आमकां पळोवंक जाता इन रियल लायफ वेन अ गाय loves a girl hallelujah
जेन्ना एक दादलो ओके एक चेडो एक चेडवाचो मोग कोत्ता हालेलुया तुमी रोमॅन्टीक पिक्चरां पळयल्या म्हाका ही पळयनाका ओके तुमी पळयलां वय वा ना पळयलां न्हू रोमॅन्टीक पिक्चरां पळयलां हिंदी इंग्लीश वॉट एवर द लँग्वेज ओके आतां रोमॅन्टीक पिक्चरान आसता एक हिरो आनी हिरोईन हालेलुया आनी मोस्ट ऑफ द टायम हिरो हिरोइनीचो मोग कोत्ता आनी तो प्रूव करूंक सोदता हिरोइनीक की तो ताचो मोग कोत्ता म्हणून हालेलुया आनी कशें गमता हो हिरो ह्या हिरोइनीचो मोग कोत्ता स्टार्टिंगान फटाकसे लायक यू नो फूल ऑन जायना तें रायट स्लो 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 स्टेप्सान जाता हालेलुया पूण देर आर सायन्स ओके देर आर सायन्स आतां कसले सायन्स आसता हिंगासर केन्ना तुमी कोणाचो मोग केला हिंगा कोण काजारी आहा नाल्यार श्योरली तुमच्या बायलेचो तुमी मोग केला ओके वी हॅव अ वेल सीझन लवर बॉय बिहायंड ऑल्सो वी हॅव ब्रदर बेंतो okay we know brother Bento and sister Christine okay they had a love marriage hallelujah okay and brother Bento amka he has also told us you know how he you know pursued sister Christine hallelujah so jenna dadle okay tumi म्हाका मातशें सांगा okay तो तुमी स्टार्ट कोता पळयतना केन्ना एक चेडू दिसती पडटा ओके आनी तुमकां लायक जाता तें पयलीं कितें कोता आसता शें बरें जाणा तुमकां हांसोंक जाता म्हणून फर्स्ट थींग इज ते चेडू दिसती पडटा रायट सो ते चेडवाक ऑब्जर्व कोत्ता आय कॉन्टॅक्ट रायट आनी पळयत आसता आनी ते चेडवाक स्टडी कोत्ता कॉन्स्टंटली ताजी नदर ते चेडवाचेरूच आसता ते चेडू कितें कोत्ता हूंय वेता ते चेडू हॅप्पी आसता पळयतना कशें ताचें रूप आसता ते चेडवाचें रूप चेंज जाता नाल्यार कित्याक चेंज जाता टेंशन आहा काय ऑब्जर्वेशन खूब आसता हालेलुया त्याच भाशेन जेजू आमकां सगळो वगत ऑब्जर्व कोत्ता आनी ते ऑब्जर्वेशनान आमकां सगळो वगत गायड पासून कोत्ता हूंय आहा हें उतर ओके द फर्स्ट थिंग इज Psalm 32 verse 8 may I have the scripture Psalm 32 verse 8 ओके जे भाशेन एक दादलो एक बायलाचो मोग कोत्ता सगळो गोत तिका पळयता आनी ऑब्जर्व आनी स्टडी कोत्ता त्या बायलेक एक्सप्रेशन मूड्स हेअर स्टायल फॅशन स्टायल लायफ स्टायल ते सगळें ते चेडवाचें ऑब्जर्व कोत्ता द सेम वे जिजस ऑल्सो ऑब्जर्व्स अस आनी सदांकाळ ताजे दोळे आमचेरूच आसता जेजूचे हालेलुया तो जेजू म्हणटा आय वील इन्स्ट्रक्ट यू एंड टीच यू द वे यू शूड गो I will counsel you with my eye upon you. Hallelujah. म्हजी वीस सगळो गो तुजेर आसतली आनी तुका हांव डायरेक्ट पासून कोत्तलो म्हज्या दोळ्यांतल्यान हालेलुया केन्ना लवरांक पयला कनेक्ट यू नो तो चेडो त्या चेडवाक पळयता आनी जरी तो ते चेडू त्या चेडवाक लायक कोता तेंय ताका पळयतलें हालेलुया तो सगळो वगत आंखो से इशारे आसता हालेलुया आनी हे आंखो से इशारेंतल्यान ती बसाबस जाता दोळ्यांतल्यानूच बसाबस जाता पळयलां तुमी केन्ना ओके हाव आर यू विचारपाक ना हे दोळ्यात अहें केल्यार ताका गमता तो विचारता हाव आर यू आनी मागीर ते अहें कोत्ता म्हणजे आय एम फायन हालेलुया आंखो से इशारे पळयलें तुमी केन्ना वय कितें हांव सारकें रोमॅन्टीक अशें कितें सांगता तुमी म्हाका सारकें बोरींग को हें पळयता सजमता तुमकां रायट पळयलां न्हू रियल लायफान पळोवंक ना जाल्यार एटलिस्ट पिक्चरान तरी पळयलां ओके तरणाटी जेन्ना लायन मारता पळय तेन्ना म्हणटा तुमी न्हू तो हें तरणाटीन व्हडली लायन मारता फोव आसता ओके पूण दॅट्स फॉर अनदर डे नाव ओके आंखो से इशारे हालेलुया सो त्याच भाशेन जेजू आमकां ही कॉन्स्टंटली गायडन्स पूण आमकां जेजू कसो पळयतलो आमी जेजूक फुडल्यान सावन पळयता जेजू आमकां कसो इन्स्ट्रक्ट कोत्ता with the को इन्स्ट्रक्ट कोत्ता काय आमी जेजू कशी पळयतात with the word of God हालेलुया जेन्ना आमी कितें कोत्ता आनी सारकें जायना जाल्यार भितरल्यान आमकां प्रिक जाता हालेलुया भितरल्यान आमकां एक मॅसेज लायक यू नो एक इन्स्ट्रक्शन कशें येता तूं कोत्ता तें सारकें न्हू त्या सायडीच्यान वचनाका तें करनाका हें बरें दिसना
ए फ्रेंडा बरोबर तूं आहा पळय तो बरें दिसना ताजें वातावरण ओके इन्स्ट्रक्शन येता देवाच्या उतरांतल्यान देवाच्यो उतराच्यो मॅसेजी येता ओके डू नॉट लायक जरी तर फॉर एग्जाम्पल दीस लायक सगळीं तुज्या बराबर आहा ती एके भाशेन एके तोरेन चिंतात ओके जरी तर तुजी फ्रेंड्स सकल आहा तांची मायंडसेट कितें दुसरी ताजी वागणूक कितें दुसरी आनी तूं त्या फ्रेंड्स सकलान आसा पूण टट करून एक आवाज येता तुका रोमन्स 12:2 डू नॉट बी कन्फर्म टू दीस वर्ल्ड बट बी ट्रान्सफॉर्म बाय द रिन्यूवींग ऑफ माय मायंड हालेलुया म्हणजे संवसाराचे वाटेन तुमी चलो नाका तुजे मनाची नवसोरणी कर हालेलुया पटाकसे हें इन्फॉर्मेशन येता तर हें इन्फॉर्मेशन कशें येता हें इन्फॉर्मेशन येता पवित्र आत्म्या कडच्यान कित्याक पवित्र आत्मा आमकां सदांकाल बासाबास करता अकॉर्डिंग टू जॉन 14:26 फॉर द हेल्पर द कम्फर्टर द होली स्पिरीट whom the Father will send in my name. He will teach you all things and guide and bring to your remembrance everything the Father has said. Hallelujah. Hallelujah. And hallelujah म्हणल्यार तुमी hallelujah म्हणपाक जाय. Hallelujah. Hallelujah. Okay. All right. The first thing. So जेजू आमकां सगळो बासाबास करता देवाच्या उतरांतल्यान hallelujah with the help of the Holy Spirit. Hallelujah. पवित्र आत्मा आमकां मेवला पवित्र आत्मा तुमकां मेवला पवित्र आत्मा तुमच्या भितर आसा नाल्यार पारव्या भाशेन उडत आहा हिंगा पटाक 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 करून पारवो येता पळय त्या टायमार पवित्र आत्मा येता ना ओके पवित्र आत्मा तुज्या भितर आसा म्हज्या भितर आसा हालेलुया हालेलुया सो कमिंग बॅक टू वेन अ गाय लव्स अ गर्ल हालेलुया द सेकंड check mark second list second quality on the list okay आणि कितें करता चेडे जरी तो चेड्याक ते चेडू लायक आहा फर्स्ट थिंग म्हणल्यार तो सारको ऑब्जर्व करता आंखो में आंखो से इशारे फ्रॉम दी आयज नेक्स्ट थिंग कितें करता काय तुमकां दिसता हाऊ डू यू कम टू नो अ गाय लायक्स अ गर्ल नो वन लायक्स एनीवन ओवर हियर रोमॅन्टिकाची स्टोरीची दज्या वडगे आहा रायट Okay, maybe the would get here. I don't know. Okay, the second thing is तो चेडो ते चेडवाचे सगळे जाणा जावंक सोदता ही वॉन्ट्स टू नो द गर्ल ताका सगळे स्टडी करूंक सोदता तो ताका तो उलोवपाक चान्स कोत्तलो हालेलुया तो उलोवपाचो चान्स सोदतलो कहोय करून तो ताका उलोवंक सोदतलो हालेलुया कहे भाशेन कॉन्वर्सेशन थिंगासरूच हेलिकॉप्टर कहो घुंवतलो थिंगासर ताजी फ्रेंडां आहा तोय थिंगा ताज्या फ्रेंडांशी थिंगासर आसतलो ताजो नंबर घेवपाक ट्राय करतलो ताका वॉट्सॅप मॅसेजी बाय टेक्स्टींग वा करपाक लागतलो आनी बासाबास स्टार्ट जातली आनी ते कॉन्वर्सेशनान तो ताका आनीक इन्फॉर्मेशन घेतलो ही वील स्टडी हर हालेलुया एंड द सेम वे द गर्ल लायक्स द गाय ते रिस्पॉन्ड करतले एंड इवन शी वील लर्न अबाउट द गाय हालेलुया आनी जितलो तो आनीक ते चेडवाक ओकोता तितलो ताजो आनीक मोग वाडटा हालेलुया तो तेच भाशेन जेजू आमकां सगळोगत बासाबास करूंक सोदता हालेलुया हालेलुया आनी जेजू कसो आमच्या बरोबर सगळोगत बासाबास करता इट्स ओके आन्सर सांगूंक जाता कहो दिसता तुमकां जेजू आमचे कोणान बासाबास करूंक सोदता ओ कोत्ता फोन आहा जेजूचो फोन नंबर प्लीज आन्सर जेजू कहो आमकां बासाबास कोत्ता हाऊ डज जीसस टॉक टू यू आय एम सॉरी थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड सिस्टर नेला इज ऑलरेडी शोडिंग हर बायबल यू नो थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड हालेलुया करेक्ट ओके बेस्ट वे थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड सेम थिंग आमी देवाचें उतर वाचता आनी ते देवाचें उतर आमकां उलोयता ते भाशेन दिसता हालेलुया आनी मागीर कितेंय आमी आमचे डे टू डे लायफान कॅरी ऑन करता आमचे एक्टिविटीज आमकां कितें प्रॉब्लम येता पळयतना तें देवाचें उतर आमी वाचलां न्हू तें पटाक करून आमच्या मोतयेन पोतून येता आनी तें कोण आमच्या मोतयेन घालता पवित्र आत्मो ते आमच्या मोतयेन घालता हालेलुया कित्याक जॉन 14:26 अगेन म्हणटा बट द हेल्पर द होली स्पिरीट whom the Father will send in my name he will teach you all things and bring to your remembrance तुमचे उगडासाक हाडटलो everything the Father has said सगळे
आमचो देव बाप आमकां उलयता तें सगळें पवित्र आत्मो आमकां उगडास कोता हालेलुया तो पवित्र आत्मा जावन आसा एक ब्रिज बिटवीन गॉड द फादर गॉड द सन एंड बिटवीन अस हालेलुया तो जावन आसा आमचें कनेक्शन हालेलुया सो ह्या भाशेन जेजू आमकां सगळो उगोत भासाभास करूंक सोदता हालेलुया another scripture revelations deep conversation so John 14:26 तातूंतल्यान आमकां उगडास कोत्ता देव बाप आमकां कितें उलयता पळय तो आनी त्या भाशेन आमकां कॉन्वर्सेशन जेजू सगळोगोत कोत्ता हालेलुया नंबर 3 ओके when a guy loves a girl ओके जेन्ना एक चेडवाक लायक कोता पळय तेन्ना ऑल ऑफ अ सडन ओके तो सामकोच जेनरस जाता हालेलुया ते चेडू म्हणटा आय लायक दॅट पप्पी नो आय लायक दॅट टेडी बे कितें गो जातालें नेक्स्ट मिनिटाक सॉरी वेरी गुड तो टेडी बे थिंगासून डायरेक्टली हिंगासर येतलो बिकॉज दॅट गाय वील गो एंड ही वील बाय दॅट टेडी बे तो येतलो आनी तो टेडी बे बाय करतलो आनी तो चेडवाक दितलो रायट रायट तुमी तशें करतले तुमच्या बायलेक पासून थंय करतले तुमचे बायल म्हणटा म्हाका ते लायक तुमी वेतले आनी हाडटले ते you have to consider you have to rethink everything okay तुमी तुमचे लव लायफ रियली हॅव टू rethink hallelujah okay okay the women are giving me good responses okay so if a girl likes something chedwa kite like jata to chedo will go and he will try his best to give her hallelujah so because men are designed to be providers hallelujah kitak dadlयांक डिझायन केला देवान प्रोवायडर्स जावपाक दिवपाक टू गिव hallelujah त्याच भाशेन देवान आमचो इतलो मोग केलो की आमकां कितें दिलो करेक्ट की देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो ही वॉज जेनरस एंड ही गेव हीज ओनली बिगॉटन सन मे आय हॅव जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 आनी हे आमकां जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 मेवता आमी सगळे आतां जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 वाजया ओके एवरी वन टुगेदर 3 2 1 स्टार्ट फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दॅट ही gave his only son so that everyone who believes in him may not perish but may have eternal life hallelujah so love gives just like how त्या भाशेन जेन्ना एक दादलो एक बायलेचो मोग करता जेन्ना एक चेडवाचो मोग करता ताका जाय तें दिता त्याच भाशेन देवाक जाय आहलें आमी तो देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो हालेलुया आमचे पासत दिलो एक सॅक्रिफीस एक बोली कसो आमकां दिलो हालेलुया हालेलुया केन्नाच म्हणनाका देव म्हजो मोग करिना हे सगळे सायन्स जावन आसा आनी सगळे सायन्स चॅक जाता which proves that God loves us hallelujah the next quality when a guy loves a girl hallelujah when a guy likes a girl number 4 he consistently seeks your company means to soglo ogo तुजेशी वेळ सारूंक सोदता हालेलुया हालेलुया तुमी जेन्ना तुमची बायलीचो लायन मारतली पळय तेन्ना तुमी तुमच्या बायलीच्या बराबर सगळो ओगोत रावंक सोदताले ही सायड बोरीच ल्वान आहा ऑलरायट when your husbands were courting you okay that time was he trying to spend as much time with you all as possible I'm going to believe you all are saying yes okay sister Christine when brother Bento was courting you was he trying to spend as much time as he could with you yes sister Christine is saying yes hallelujah so when a guy likes a girl okay he consistently jenna ek chedwacho मोग करता तो सगळो ओगो ताच्या बराबर वेळ सारूंक सोदता तो कितें नाल्यार कितें करतलो फॉर एग्जाम्पल ही वील प्लॅन फॉर मे बी अ कॉफी okay he'll plan maybe dinner or he'll plan for a picnic or he plan just go to the movies or he'll plan for
समथींग ओके कितें नाल्यार कितें करतलो आनी ताजे बराबर वेळ सारूंक तो सोदतलो हालेलुया कित्याक ताका बरें दिसता तो वेळ सारूंक त्याच भाशेन जेजू आमच्या बराबर सगळो वगत वेळ सारूंक सोदता हालेलुया आतां आमी जेजू बराबर वेळ सारूंक सोदता की ना ती दुसरी गजाल जाता रायट पूण जेजू सगळो वगत आमच्या बराबर वेळ सारूंक सोदता हालेलुया एंड मे आय हॅव रेवल्युशन्स चॅप्टर 3 वर्स 20 आनी हें खुंयसर आहा हो स्क्रिप्चर हे बरे भाशेन सांगता कहो जेजू सगळो वगत आमच्या बरोबर वेळ सारूंक सोदता तो रेवल्युशन्स चॅप्टर 3 वर्स 20 तुमकां आनी पवित्र पुस्तक आहा नाल्यार पवित्र पुस्तक कुठे करूंक जाता मानसिक सिस्टमाक कितें तरी प्रॉब्लेम हियर वी गो ओके रेवल्युशन्स 3 वर्स 20 सगळीं वाजोया रेडी 3 2 1 स्टार्ट लिसन I am standing at the door, knocking. If you hear my voice and open the door, I will come into you and eat with you and you with me. Hallelujah. Full of love. मोगान बोललेली जेजू सगळो गोत आमकां चान्स दिता ताजे शीम बसपाक आनी तो आशेता आमच्या बराबर वेळ सारपाक हालेलुया आशेता कालीज म्हजे स्वादीक येण्याक तुज्या आमी हें गायता एकांतार रायट सगळो वगत देव जेजू आमच्या बराबर वेळ सारूंक सोदता हालेलुया आनी इन्विटेशन कशें दिता आमकां ओके फॉर एग्जाम्पल एक चेडो तो इन्विटेशन दितलो हे यू वॉन्ट टू स्पेंड टायम विथ मी हे यू वॉन्ट टू गो टू हॅव कॉफी विथ मी विचारतलो ओके इट्स अप टू द गर्ल टू से येस ऑर नो चेडवाचेर राहते येस म्हणूंक जाता या नो म्हणपाक जाता हालेलुया सो द सेम वे जेजू आमकां इन्विटेशन सद्दां उक्तें दवरता हालेलुया हालेलुया तर केन्ना म्हणपाक जायना आमकां जेजू आमचो मोग करिना ना हें सगळें प्रूफ करता की जेजू आमचो मोग करता हालेलुया हालेलुया द नेक्स्ट थिंग अ गाय डज वेन ही लायक्स अ गर्ल ओके वॉट डू यू थिंक इज द नेक्स्ट थिंग अ गाय डज दिस जस्ट लायकींग फेज आनी कितें करता ओके आमी पयलें पळोवया फर्स्ट थिंग कितें केल्लें पयलें कितें केल्लें आय कॉन्टॅक्ट ओके सगळो गो ताजी विस्त त्या चेडवाचेर आसता आयज मागीर सेकेंड कितें केलें तुमी न्हू नोट्स बरया उपकारतले ओके सेकेंड थिंग डीप कॉन्वर्सेशन सगळो गो ताकड्यान भासाभास करूंक सोदता हालेलुया नंबर 3 जेनरस ओके तो सारको जेनरस जाता ताका जाय तें दिता नंबर 4 कॉन्स्टंट कंपनी सगळो गो ताच्या बराबर वेळ सारूंक सोदता ओके नाव नेक्स्ट थिंग नंबर 5 थॉटफूल कॉम्प्लिमेंट्स ओके कॉम्प्लिमेंट्स बरे बरे वस्तू त्या चेडवाक सांगता तो हालेलुया तुमी जेन्ना तुमच्या बायलाचो मोग करता पळय तेन्ना तुमी बरे भाशेन कॉम्प्लिमेंट दिता आयज बरें दिसता मुगो तूं म्हणल्यार केन्ना एटलिस्ट बरे भाशेन न्हेसता पळय तेन्ना म्हणला न्हू तुमी बाय बरें दिसता डार्लिंग यू लुकींग सो गूड म्हजो डाडा म्हणटा डार्लिंग यू लुकींग सो गूड ओके एंड देन माय ममा लायक अरे ओके वॉटेवर यू नो लायक शी से रायट सो थॉटफूल कॉम्प्लिमेंट्स ऑलरायट एनीथींग ते सारकें ऑब्जर्व करता ते चेडवान कितें न्यू बॅग हाडला नाल्यार ओ यू गॉट अ न्यू बॅग ते चेडवान एक हे केस मातशे कातरले नाल्यार डीड यू डू समथींग टू युअर हेअर विचारतले ओके केन्ना पळयलां गर्ल्स हॅव यू एक्सपिरियन्स दॅट ओके मागीर आनी कितें अ न्यू ड्रेस दिस ड्रेस इज लुकींग व्हेरी नायस ऑन यू दिस स्टायल इज लुकींग व्हेरी नायस ऑन ऑल ऑफ अ सडन ते बरे फॅशन डिजायनर जाता ऑल ऑफ अ सडन ते मेकअप्स आर्टिस्ट जाता ऑल ऑफ अ सडन ते शू स्टायलिस्ट जाता ओके हालेलुया तो ते सारकें ऑब्जर्व करता म्हणून दे सी दॅट आनी मागीर तुका कॉम्प्लिमेंट करता नॉट जस्ट द लुक्स थोडे फावटी दे ऑल्सो कॉम्प्लिमेंट युअर हार्ट आय लव द वे हाव यू आर विथ युअर फ्रेंड्स म्हाका बरें दिसता तुजे भाशेन तुज्या फ्रेंडा बरोबर वागणूक करता म्हाका बरें दिसता तुजे भाशेन हें सगळें हँडल करता ओ प्रेशर हँडल करता आय एडमायर स्ट्रेंथ ओके कॉम्प्लिमेंट दीत आसता हालेलुया तेच भाशेन जेजू आमकां सगळो वगत कॉम्प्लिमेंट दीत आसता तो आमकां सगळो वगत ही स्पीक्स लायफ इन अस हालेलुया
Proverbs chapter 18 verse 21. Proverbs chapter 18 verse 21. कितें म्हणटा? मरण आनी जिवीत आसा आमचे हुंय जिबेर. हालेलुया. आनी ही आमकां जीब आमकां बरे भशेन उजार करपाक जाता. सगळो गो जेजू म्हणटा, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, यू आर द लायट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर अ चायल्ड ऑफ गॉड, यू आर द हेड एंड नॉट द टेल. हालेलुया. यू कॅन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्रायस्ट टू गिव्स यू स्ट्रेंथ. आमकां सगळो कॉम्प्लिमेंट, आमकां सगळो लायफ दीत आसता देवाच्या उतरांतल्यान जेजू आमकां. हालेलुया. आनी हो कोण आमकां सगळो उगडास करीत आसता? कोण आमकां सगळो उगडास करीत आसता? कोण आमकां सगळो उगडास करीत आसता? पवित्र आत्मा. हालेलुया. खंयचो स्क्रिप्चर तो? जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26. ओके. हालेलुया. सो प्रोवर्ब्स 18:21 कितें म्हणटा? लेट्स ऑल रीड दिस. हालेलुया. हालेलुया. 3, 2, 1 स्टार्ट. डेथ अँड लायफ आर इन. म्हाका कांय आयकना तुमचें. अगेन लेट्स टेक इट वन मोर टायम. ओके. रिपीट. 3, 2, 1 स्टार्ट. डेथ, life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. Hallelujah. 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 तर आमकां सगळो देव कॉम्प्लिमेंट दीत आसता. देव आमचे जिवितान लायफ म्हणीत आसता. ओके. आनी खुंयसर आहा लायफ? ती वायट बुकलेट दिल्ली आहा न्हू आमकां सगल्यांक. ती जावन आसा सगळें आमचें कॉम्प्लिमेंट. ती बाय हार्ट करा, सगळें लायफ येतलें. हालेलुया. कित्याक तातूंत आमचे सगळे स्क्रिप्चर आहा, लायफ गिवींग स्क्रिप्चर्स आहा, सगळे कंपायलेशन ऑफ द लायफ गिवींग स्क्रिप्चर्स. हालेलुया. हालेलुया. आयकना बरेंशें. हालेलुया. वेरी गुड. ओके. द नेक्स्ट थिंग, when a guy likes a girl. Okay. He makes effort to spend time with you. हातून कितें डिफरन्स आहा? हांवें पयलें म्हणलेलें तो तुजे बरोबर वेळ सारूंक सोदतलो, रायट? आतां हांवें म्हणल्या ही वील मेक एफर्ट टू स्पेंड टायम विथ यू. ओके. म्हणजे तो ते चेडवा बरोबर वेळ फकत ताका इजी आहा पळय त्याच टायमार सारचो ना. तो ते चेडवा बरोबर टायम सारतलो तेन्ना ताका डिफिकल्टी आहा पळय त्या टायमार पासून. फॉर एग्जाम्पल, ताचें काम काबार जाता 5 o'clock आनी ते चेडवाक आहा काम कितें 6 o'clock. तो कामाच्या भायल्या भायर त्या चेडवाक मेळोंक येतलो सो दॅट ही कॅन स्पेंड एटलीस्ट 1 hour विथ हर 5 to 6. आनी मागीर 6 o'clock ते आपल्या कामाक वयतले आनी मागीर तो आपल्या कामाक वयतलो. ओके. तो एफर्ट करता. ही मेक्स एफर्ट टू स्पेंड टायम विथ हर. हालेलुया. हालेलुया. ओके. सो फॉर एग्जाम्पल, ते चेड्याचो लंच ब्रेक आहा फ्रॉम 1 to 2 आनी मागीर ताका फूल अपॉयंटमेंट्स आहा. सो ही वील गो आनी तो 1 to 2 ताका एक मातसो रेस्ट आहा पळय त्या रेस्टाच्या टायमार तो वेतलो स्पेशल. ही वील स्पेंड टायम विथ दॅट गर्ल. एफर्ट करतलो. हालेलुया. आनी जोरी तर ताका टायम मेळना जाल्यार, ओके, जोरी तर अर्ली इन द मॉर्निंग ताका टायम मेळता, जोरी तर अर्ली इन द मॉर्निंग ते चेडवो कितें कामाक वेता आनी तो लेट नायट शिफ्ट करता. तो लेट नायट शिफ्ट करता नाल्यार पासून जेम जायना नाल्यार पासून तरी पूण तो वेतलो सकाळचो मेवतलो तेका आनी येतलो. ओके. एफर्ट दाखयतलो. हालेलुया. तो जेन्ना ताका इजी जायना जाल्यार पासून तेन्नाय तो एफर्ट करून त्या चेडवाक मेवपाक वेता. हालेलुया. इन द सेम वे देवाक तें सोंपें नाहल्लें आपलो जेजू आपलो चेडो दिवपाक आमकां, तरी पूण God made the effort and God gave us, he gave effort, he gave sacrifice, everything आमच्या पासो जेजू ताणें दिलो. Hallelujah. Let us go to the scripture, Deuteronomy chapter 31 verse 8. He makes effort to spend time with you. Deuteronomy chapter 31 verse 8. सगळो गो तुज्या बरोबर वेळ सारता तो ताका इजी आहल्यार या ना इजी आहल्यार. Deuteronomy chapter 31 verse 8. It is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not fail you nor forsake you. May I have another version which says, I will never leave you nor forsake you? I will never leave you nor forsake you. Another version, I think it's NKJV. Okay, may I have that down wala? Only NKJV? Yeah, thank you. Okay. And the Lord, He is the one who goes before you. He will be with you. He will not leave you. He will
नॉट लीव यू नो फोसेक यू. फोसेक म्हणजे वचरे, चल रे. ओके, हो तुका केन्ना सोडचो ना. ओके, तुका केन्ना सांडचो ना. डू नॉट फियर नॉट बी डिसमेड. हालेलुया. तर तो चेडो ते चेडवाक बेश्टो हो सांडचो ना. त्याच भाशेन जेजू तुका केन्ना तसो सांडचो ना. हालेलुया. घोडेक तो चेडो सांडटलो बेश्टो, नो प्रॉब्लम, पूण जेजू केन्ना तुका सांडचो ना. हालेलुया. हालेलुया. ओके, सो लव मेक्स एफर्ट. So the boy also makes effort to spend time with the girl. The next thing, when a guy likes a girl, he introduces her to his friends and family. Hallelujah. जेन्ना ते चेडून ताका बरें लायक जालें, तो आनी टायम वेस्ट करचो ना. तो इमिडियटली आपल्या फ्रेंडांक ते चेडून दाखयतलो. ओके, चेक आउट माय गर्ल. ओके, लुक शी इज माय गर्ल. ओके, शो ऑफ करतलो. आपल्या फॅमिलीकूय दाखयतलो, म्हाका हें लायक आं. ही वील इमिडियटली शो हीज फॅमिली एंड फ्रेंड्स. हालेलुया. कित्याक बेश्टो जरी तो चेडो टायमपास करता नाल्यार केन्ना आपल्या फ्रेंड्साक आनी फॅमिलीक दाखयचो ना. इफ इज रियली सिरियस अबावट हर, तेन्ना तो फ्रेंड्साक आनी फॅमिलीक तो चेडून दाखयतलो. हालेलुया. तेच भाशेन जेजून आमकां कनेक्ट केल्या आपले फॅमिलीशी. कोण जेजूची फॅमिली? जेजूची फॅमिली कोण? जेजूचो हेड फॅमिली कोण? हेड ऑफ द फॅमिली कोण जेजूचो? आबा बापा. हालेलुया. आमी आबा बापा कनेक्टेड आहा? वय, कशी? थ्रू जिजस. जेजूचो सॅक्रिफिसा खातीर जेजून आमच्या पासत ओके आपलो जीव दिलो, ताकी so that the Father lives in us and we live in the Father. Hallelujah. May I have the scripture? John chapter 14 verse 20. John chapter 14 verse 20. And म्हाका John chapter 14 खूब लायक. ओके, हितून म्हाका सगळे म्हणजे मोस्ट प्रेशियस स्क्रिप्चर्स, म्हणजे काळजान सारके हांव गांठीक भरून आसता पळय, ते सगळे स्क्रिप्चर्स म्हाका जॉन चॅप्टर 14 खूब मेवता. सो हो एक आहा जॉन चॅप्टर 14 verse 20. And that day you will know that I am in my Father and you in me and I in you. Hallelujah. हें सारकें कनेक्शन केलां. Connection. We are connected to Jesus. Jesus connected to the Father. Father connected to us. आमकां सगळ्यांकूय कनेक्ट केलां. आमकां सगळ्यांक इंट्रोड्यूस करून आमकां सगळ्यांक वन केलां जेजून. हालेलुया. हालेलुया. तुजे भाशेन एक चेडो आपल्या फॅमिलीक इंट्रोड्यूस करता, तेच भाशेन आमकां इंट्रोड्यूस करून आमकां सारकी अडॉप्ट केल्या आपल्या फॅमिलीन जेजून. हालेलुया. 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 So this is number 7. He introduces to his friends and family. Hallelujah. Number 8. Okay. He likes to take leadership and lead the way and prepare everything for the girl. Hallelujah. Hallelujah. तो रिलेशनशिपाचे न्हू तो सारकी लीड घेता. तो चेडवाक कांय करूंक सोदिना, म्हणजे तो चेडवाक कितें करपा, ही डजंट वॉन्ट द गर्ल टू डू एनीथींग. तो चेडवाक एक राणी कहो धरूंक सोदता, तो सगळें करतलो. फॉर एग्जाम्पल, तो भायर एक डेटीक वेता नाल्यार तो चेडवाक सांगचो ना तूं रेस्टॉरंट चॅक कर, तूं हें चॅक कर आनी तें चॅक कर आनी हांव येतलो ना. जरी तो चेडो ते चेडवाचो फरच ही रियली लायक्स द गर्ल, तो वेतलो, तो हँडल करतलो सगळे हॉटेलाचे अरेंजमेंट, रेस्टॉरंटाचे अरेंजमेंट, फ्रॉम द स्टार्ट टील दी एंड, द होल कोर्स, लंच जातकूच आनी कितें करतलें तें सगळें इन डिटेल तो प्लॅन करतलो. ही वील प्लॅन द होल थिंग. ही वील टेक द लिडरशीप. दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल. नॉट जस्ट दिस, एनीथींग. ते चेडवाक कितेंय प्रॉब्लम आहा नाल्यार तो वेतलो आनी तो तें प्रॉब्लम हँडल करतलो. तो ते चेडवाक तें हँडल करपाक दिवचो ना, तोच सगळें हँडल करपाक वेतलो. This shows that the guy really likes the girl. Really means really likes the girl. तो ते आख्खे सिच्युएशनाचे लिडरशीप घेता. In the same way, जेजू आमच्या लायफाची लिडरशीप घेता आनी आमकां आख्खे सिच्युएशनाक आमचे तो लीड करता. हालेलुया. ही प्रिपेर्स द वे.
May I have the scripture of John chapter 14, verses 2 and 3? Verse 2, John chapter 14, verse 2. In my Father's house are many mansions. Okay? If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Next scripture. Next, number 3. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. म्हणजे हे एक सिमिलर एग्जाम्पल आहा जेन्ना इन अ हिब्रू कल्चर जेन्ना कितें सोयरीगोत जाता पळय तेन्ना ओके दादलो आनी बायलेच्या मदीं सोयरीगोत जाता तो दादलो वेता आनी तो आपलें घर रेडी कोत्ता mansion, prepare the mansion, okay? आपले घर, आपले जिवीत रेडी कोत्ता so that he can come back, get married to the girl. ते चेडवा कोणे काजार जातलो आनी काजार जावन तो ताका वतलो आनी थिंगासो ती रावतली ते mansionan. Hallelujah. In the same way, Jesus the same example kotta. In heaven he has prepared all the mansions for us. He will come again one day and he will take us to that mansion. Hallelujah. But in that same way, जेजू आमकां आमचे सगळे प्रॉब्लम्साक फुडो करपाक आमकां आपले देवाचें उतर दिला हालेलुया आनी ते देवाचें उतर घेवन तो आमच्या जिविताक लीड कोत्ता हालेलुया पवित्र आत्मा आमच्या सांगाता सगळो आसा आनी पवित्र आत्मा आमकां कॉन्स्टंट इंस्ट्रक्शन दिता आनी आमच्या जिविताक तो लीड कोत्ता हालेलुया हालेलुया आमच्या जिवितान लोकांक हाडटा ब्लेसिंग जावपाक ओके ब्लेसिंग जाल्लो लोकांक हाडटा आमची प्रॉब्लमां सॉल्व कोत्ता नाजाल्यार आमकां एक ब्लेसिंग कोत्ता दुसऱ्याच्या जिवितान सो दॅट आमी दुसऱ्याच्या जिवितान वचून प्रॉब्लम सॉल्व करपाक हालेलुया तो जेजू आमच्या जिवितान लिडरशीप घेता आनी ही टेक्स केअर ऑफ अस दॅट्स द रिजन जेजू आमच्या पातका पासत मेलो आनी आमकां एक नवी रोचना केली हालेलुया 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 सो these are the signs. I mean, we are comparing how a guy likes a girl and that same bashin, how Jesus likes and loves us unconditionally. Hallelujah. So one more time, we'll just go to the scriptures, revise Korea. We are done for the day. Okay. So, first thing, when a guy likes a girl, jenna ek chedwak like kota. First thing kite? My mother is doing like this. Okay, eye contact, okay? तो सगळो त्या चेडवाक पळयतलो स्टडी करतलो हालेलुया आय कॉन्टॅक्ट आनी तो सारको ताका ऑब्जर्व करतलो दॅट स्क्रिप्चर इज Psalm 32 verse 8 कितें तो स्क्रिप्चर may I have the scripture Psalm 32 verse 8 we'll be putting all the scriptures and revising them all together Psalm 32 verse 8 please yes सगळीं वाचया scripture 3 2 1 start I will instruct you and teach you the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Hallelujah. So Jesus has his eye upon you. Remember that. Hallelujah. Next point is deep conversation. Hallelujah. Where he gets up, where he gets personal and he gets close. So what is the scripture for the deep conversation? Kon amche barabar suglo conversation kotta? Pavitra Atma. That scripture is John chapter 14 verse 26. John chapter 14 verse 26. May I have the NKJV version, Baba? NKJV version of John 14:26. Yeah. Okay. All was here. 3, 2, 1, start. But the आवाज काय आहे ना म्हाका फकत फर्स्ट बेंचरांचोच आवाज येता 3, 2, 1 start. But the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Hallelujah. Hallelujah. Number 3, generous. He is generous with his girl. Hallelujah. Okay. देता है छप्पर पाड़ के देता है. Okay. Generous scripture. John chapter 3 verse 16. John chapter 3 verse 16. Sugli vazoya 3, 2, 1. Loudly. For God so loved the world that he gave his only begotten Son,
that whoever believes in him should not perish but have eternal or everlasting life. Hallelujah. Hallelujah. Number 4, when a guy likes a girl, is consistently seeks your company. Hallelujah. Soglo तुझ्या बराबर आसूंक सोदता. That is Revelations chapter 3 verse 20. कितें म्हणटा सगळीं वाजोया. 3, 2, 1, start. Listen, I am standing at the door knocking. If you hear my voice and open the door, I will come into you and eat with you and you with me. Hallelujah. Okay, number 5, when a guy likes a girl is, what is that? Thoughtful compliments. Okay, he will give you good feedback, thoughtful compliments. Okay, that scripture is Proverbs 18:21. What does Proverbs 18:21 says? Everyone together. 3, 2, 1, start. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. Hallelujah. Number 6. When a guy likes a girl, he makes effort to spend time with you. Hallelujah. So effort kota. What is that scripture? Deuteronomy chapter 31 verse 8. Let us all say this. 3, 2, 1, start. And the Lord, he is the one who goes before you. He will be with you. He will not leave you nor forsake you. Do not fear nor be dismayed. Hallelujah. Hallelujah. Number 7, when a guy likes a girl, is he introduces the girl to his, introduce करता आपले चेडवाक आपले फ्रेंडांक आनी आपले फॅमिलीक. And what is that scripture? John 14 verse 20. Solni Vazia, 3, 2, 1, start. At that day you will know that I am in my Father and you in me and I in you. Soglang connect kotta Jesu. Hallelujah. The next thing when a guy likes a girl is he likes to take leadership and lead the way and prepare everything for the girl. Hallelujah. And that is in John chapter 14 verse 3. Verse 3, please. John chapter 14 verse 3. Let's say 3, 2, 1, start. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Hallelujah. 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 Jesus तुमचा मोग करीना? She? I'm going to ask this one more time. Okay? पोतून दिसता मातशें ऑनलायन आन्सर दियात. Okay? Jesus तुमचा मोग करीना? कोत्ता. Hallelujah. Sure? कोत्ता? कोत्ता? Effort दाखवला जेजून? कितलो मोग कोत्ता पळय तो? प्रूव केला सगळो आपलो लव? ओके. कोण चेडो आपल्या चेडवांक लव कोत्ता पळय तितलोच कहो मोग कोत्ता जेजू या ताजे की आनी ओदीक कोत्ता मोग? ताजे की आनी ओदीक. हालेलुया. कित्याक जेजूच्या मोगाच्या आनीक व्हडलो व्हरतो मोग आनीक मोग ना. Hallelujah. Because God is love. 1 John chapter 4 verse 8. May I have 1 John chapter 4 verse 8? आनी उगडा सुरा मोग आहा थिंगा उनून वडे गांठार पावता. Hallelujah. तो जेजून आपलो मोग दाखयलो. आतां इन्विटेशन आमकां. आमी हो रिस्पॉन्ड करतली जेजूक. आमचो मोग आमी जेजूक दाखयतली. आनी आतां आमचो मोग आमी कहो दाखोवपाक जाय? Okay? How can we show Jesus that we love him? एक आहा scripture. What is God's love language? May I have John chapter 14 verse 15? How will we show Jesus that we love him? If you love me. If you love me. Let us all read this. 1, 2, 3, start. If मातशें व्हडल्यान ओ आमचो जावन ओ पार्ट आमचो जेजून सगळें केलां आमकां एकूच दिलां काम. ओके? आर वी रेडी? 3, 2, 1, स्टार्ट. इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट्स. हालेलुया. ओके? 2 major commandments आमकां दिला. लव द लॉर्ड युअर गॉड
with all your heart, with all your soul, with all your mind, and love others the way I have loved you. Hallelujah. तर आमी जेजूच्या बराबर वेळ सारपाक आर वी एक्सेप्टिंग दॅट इन्विटेशन? तो आमच्या दारार नॉक करीत आहा. आर वी एक्सेप्टिंग दॅट इन्विटेशन? दॅट इज अप टू अस. हें आमी चिंतया, कित्याक सगळें जेजून प्रूव ऑलरेडी केलां. वी आर लायक द ब्रायड, वी आर लायक द गर्ल. आमी आतां फकत रिस्पॉन्ड करपाक जाय. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Thank you, Jesus, for this time of word and preaching that you have given us. आनी तुका आर्गां दिता आमी जेजू, आमकां तुज्या मोगान बोल्ल्या म्हणून आनी आमकां दाखयलां की तूं आमचो कितलो मोग करता म्हणून. हालेलुया, हालेलुया. That's all for today. Brother Simon? Yeah? Yeah? What? Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. देव आमचो मोग कोत्ता. जेजू आमचो मोग कोत्ता. कोत्ता? कोरता? चेडो चोडवाचो मोग कोत्ता ते आमचे भयणीन बरे भाशेन दाखयलां. तसोच परतून परतून म्हळ्यार तसोच ह्या उतराचो उगड आसा तुमकां. तसोच देव आमचो मोग कोत्ता. परतून परतून म्हणलां न्हू. एक सांगलां जायते 9-10 कशे भाशेन चेडो चोडवाचो मोग कोत्ता. तशेच भाशेन देव जेजू आमचो मोग कोत्ता. देवान जेजू देशी आमचो मोग कोत्ता म्हूण दाखयलो. पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु के साथ प्रभु यीशु को देख के हमको देखे कैसा प्यार करता है हमारा वो दिखाया. हालेलुया, हालेलुया. समजता न्हू, समजता न्हू. देव आमचो मोग कोत्ता आनी देवाक जाय आमी ताचेशी रावलेले वय न्हू. आनी आमी देवाशी रावलेले. देवाक जाय तो दाखयता मोग. म्हणल्यार आमी जाय ते फावटी मोगूच दाखयना देवाक न्हू. आमी तो सांगता तें भयणीन निमाणें सांगलां. कितें सांगलां निमाणें? इफ यू लव मी you keep my commandment, you will keep my commandments. हें चड गरजेचें. आमी देवाचो मोग कोत्ता. आमी देवाचो मोग कोत्ता. सगलीं म्हणटा आमी, हांवूय म्हणटा. म्हण आमी तो सांगता तें करिना. चेडो सांगता तें चेडू करना आनी चेडू सांगता तें चेडो करना. कॅन्सील सगळें मागीर. डायवोर्स कॅन्सील. ठाक काबार सगळें. मोग जालो फोग म्हणटा ते भाशेन. मोग वयर धांवचो ना. मोग देंवन येतलो घडा 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 सकल. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मागीर फुगोट्यो. प्रेज द लॉर्ड. मोग कितें कोत्ता? देखून देवाचो मोग. आनी जेजू म्हणटा भाग्यवंत जुआंवूत म्हणटा न्हू. नॉट वॉट यू शोड युअर लव टू गॉड. देवान तुवें देवाचो मोग केला तो न्हय. आमी सगळो देवाचो मोग करता तो 50-50 आनी आमचोय मोग 50-50. रायट. पूण देवान पूण म्हणत पूण देवान आमचो मोग केला तो. तो की मोग म्हूण तो की मोग. देवान कसो मोग केलो आमचो? आपल्या पुताक जेजून दिलो आनी जेजून कितें केलें?
जीव दिलो आपल्याचो. ही डायड फॉर अस. मेलो. आमी बारीक बारीक वस्तूक मरोंक सोदिना आनी देखून आमचें कादारी जिवीत मोडटा. जाय ते त्रास भितर सोदता. कित्याक वी आर नॉट रेडी टू डाय फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग्स. हें न्हू मोरपाक तें सोडूच. बारीक वस्तूंक मोरपाक आमी तयार ना. नो रायट. वी आर नॉट रेडी टू डाय फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग्स इन आवर लायव्स. वी आर नॉट रेडी टू करेक्ट when somebody instruct us for correction. तूं सांगता तें हांव सांगता तें आयक. नो हांव सगळें जाणा. I know everything. You listen to me. I'm not ready to listen to you. आनी देव सगळें जाणा. आनी देखून देवान आमकां मोग दिला. आनी तो व्हडल्यांतलो मोगाची स्टोरी, कविता, मोगाचें सगळें लिसांवां खंयचो दिलोलीं आसा? देवाच्या उतरान. बायबल व्हडल्यांतली व्हडली मोगाची काणी. गॉस्पल इज अ बिगस्ट लव स्टोरी. देर इज नो अदर लव स्टोरी देन द गॉस्पल ऑफ क्रायस्ट. ऑल एग्री? सगळे एग्री जाता? रोमियो आनी जुलियट बेस्ट म्हणटा मोगाची. रोमियो आनी जुलियटचें सगळें आय डोंट नो. म्हाका दिसना. तुमकां दिसता रोमियो आनी जुलियटाचो मोग? ते मे बी सेकंड थर्ड ते बागेवंतूय आहा. ताणें जीव दिला आपलो. कितले बागी दिसता रोमियो आनी जुलियट. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजून आमचो इतलो, देवान आमचो इतलो मोग केलो की दिलो. सो आमी दिवंक जाय कितें तरी. सो वी हॅव टू give our addiction, give our pride, give our anger, give what is not good. It is not good. It will destroy us. That's why we have to give. God gave the best. We have to give the rest, what is inside of us, to be the best. Praise the Lord. Hallelujah. Okay? Praise the Lord. वेळ दिवंक जावो तेणेन दाखयला 10 भाशी. जनरस सांग जाय आमी आदार करपाक, दुसऱ्यांक वचपाक. We have to be generous. We have to give time, not for ourselves. Give time to God and then go and give time for your family and then others also. आमी आमच्यानूच आहा. We are in ourselves. काबार जाले आमी, काबार जाले मागीर. इदात काबार. By just working for ourselves, for our family and not for others. We are finished. Our life is जालें काबार. प्रेज द लॉर्ड. आनी आयज भाग्यवंत हेब्रावाची चिटीन बरयता आनी सांगता कडकडपाची गरज ना. डू नॉट फियर. तुमचे ना जाल्यार पांयांच्यो धिम्यो बिम्यो भायर येवन पडटले, काबार जातले म्हणटा. न्हू, कडकडटल्यो धिम्यो सारक्यो कडकडून काबार जातल्यो. तुमच्या भितर तर म्हजी उतरां ना, काबार. आनी दॅट्स वाय गॉड हॅज गिवन. आनी हें मनान दवरात. 2 Timothy 3:16 and 17 हें उगडास दवरा मातसो. आनी ताका लागून तिचोर मोगाची हितून वचोंक जाय. आनी थंय मोग आहा तिचोर बोडी आहा. भाग्यवंत हेब्रावाची चिटीन बरयता आनी म्हणटा तो बरोवपी, देव आमचो मोग कोत्ता. आनी ह्या मोगान एक बापोय आपल्या पुताक करेक्शन करपाक कितें कोत्ता? वी आर कमिंग दे. वेट, हांगा यो पयलें हितून हिब्रूचे. हिब्रू टुडे हिब्रू 12:11 आय थिंक सो. नो instruction or 6:11 or 7. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. पयलें कितें सांगता तो? आमकां न्हू त्रास नाका. We don't want any pain. न्हू, जाय तुका त्रास? कोणाक त्रास जाय? बट ते त्रास कितें कोत्ता? जी बोडी मारता तेन्ना ती आमकां इट इज एन इंस्ट्रक्शन बऱ्या मार्गार पावपाक.
आनी आदीं न्हू मारताले बोडी भुरग्यांक, आतां मारूंक जायना, जेलीन वतले तुमकां सोमते. इंग्लंडाक बाद जाता, मारूंक जायना कोणाक म्हणूंक जायना. हें अशें कोर तशें कोर म्हणूंक जायना थिचोर, रोकडेंच वता. प्रेज द लॉर्ड. आनी आयचो बरोवणार म्हणटा, हिब्रोवान बरयलें तें, देवाचो आत्मो म्हणटा की गरज आसा. एंड हियर ऑल्सो ही सेज, येस, नो, नॉट दिस. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. 2 Timothy 3:16 कवर करूया. 2 Timothy 3:16. ह्या मोगान आसा, ह्या मोगान हें आसा. ऑल हें सगलें हीं उतरां मोगाची, हीं उतरान, ह्या मोगाच्या उतरांनी कितें आहा? हीं देवान उतरां हाडलां, देवाची ती. हांव कोणागेर गेल्लो आयज मोन्नाच्या घरान, एका ताचो घोव मेलो देखून हांव थंयसर गेल्लो. तो आतां कोणाची वत म्हळ्यार ह्या उतरांनी. आनी ती उतरां कोणान बरयलोलीं? देवान, पवित्र आत्म्यान आमकां सांगपाक. एंड इज प्रॉफिटेबल. देवाची उतरां फायद्याची. लुस्कोण हाडटा, जायत्या जाणांक लुस्कोण जालां ही देवाची उतर वाजोवन. हय न्हू, तुमकां जाला? फायदो जाला? कोणाक फायदो जाला देवाची उतर वाजोवन? हांगासर जावंक ना, हांगा पत्तून वाजता. फायदो जाला? देवाची उतर वाजून आयकून फायदो जाला? ना, तांकां जावंक ना. थोड्यांक, कितल्या जाणांक जाला फायदो जाला? ते वयर व्हडल्यान हात, दोनूय हात काडात. फायदो जाला जायतो फायदो दोनूय काडात. इल्लो फायदो जाला एकूच काड. लिटल प्रॉफीट नाका. जायतो फायदो जाला ना, ताका एकल्याक जावंक ना कांय फायदो. प्रेज द लॉर्ड. दोग जाणांक जावंक ना जर फायदो. प्रेज द लॉर्ड. एंड फॉर डॉक्ट्रीन, फॉर रिप्रूफ. तुकाच सोदून काडपाक, एक्चुअली तुज्याच भितर वचपाक. टू चॅक युअर सेल्फ. For correction, correct yourself. We are wrong. Actually, we are wrong. Because last time sangla no, God's system na, world system dala. World system has put us into a wrong way. I Jesu manta, I am the way. I am the way, only way. I am the only way. Ani konot na. Moja viret kon tu ani konang dollo no, fonan podlo tu trasan. Tu pottoloy, chuktoloy wat. The truth and the life. If you want life, I am the only one, manta to. Confidently. No other person who came and said that they are God, they never said these words. I am the way, the truth, the life. Nobody said it. Only Jesus said it. Because he came from there and he was confident. Are you confident about this way? You will be successful? Not successful? Daochena? Successful zatili if you go through his way. And that's why Jesus was confident. But we are not confident in this way. We think, no, nare. Are you confident? Are you all confident? But next time tu anga raon ya jeduche watin tolar tu tarwar pautoloy pottun tarvodi zatoloy no pautoloy no या जेदूचे वाटेन सान चल्ल्यार आमी सांगता ती वाट दाखयल्यार ही वाट तुका पावयतली तुका जाय पळय थिंचोर वय न्हू तुज्या काळजाच्या अंतऱ्याक सारथी पावतले your desires will be fulfilled if you follow the way of Jesus. This instruction if you take and correct yourself, these words will correct your wrong ways and lead you to the right way, and that will lead you to a better prospects. Hallelujah. Hallelujah. So these ways, the ways of Jesus will correct the wrong ways. चुकीचे रस्ते जे दोल्ला ते आनी ते आमकां बऱ्या रस्त्यार पावयतले तुमकां पावयता
ना कोण ना नको काय ना कितें सिडनी 8 दीस जाले न्हू तुका आयज प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी कोणाक 8 दीस जाले 4 जाणां येयलेले दिसतीच पडना रस्तो थोड्यांक दिसती पडोंक लागलो साम दे रस्तो तुका दिसला आकाश अक्षयक दिसोन आसूं न्ही तुका दिसता बरो रस्तो दिसता पावतलो सो दिसता सलामती मेवतेलेंशें दिसता तुका कितें जाय तें जिवितान सारकें जातलें बरें तुका जाय पळय तो बरो जॉब मिलेगा मेवतलो अक्षय खबर ना बगीत कोण येयला वो एका कळलें कोण आमचो आग्नेलो केम टू नो दॅट ही इज ऑन द रायट वे सो ही वील बी ऑन द रायट डिरेक्शन and then the third one fourth one कोण तो अक्षय आकाश आनी कोण येयला निमाण्या आयतारा दीस सिडनी कॅन यू सी द वे दिसती पडटा रस्तो बरो फुडाराचो बऱ्या फुडाराचो हेज्या मोगान पड 3:16 2 Timothy do the correction for take that instructions and बाकी कितें for instruction in righteousness ते बरें घालूंक ना हांगासर प्रेज द लॉर्ड रायट विथ गॉड देवा मुखार तुमी सारके जातले आनी जेन्ना देवा मुखार सारके जाले म्हणटकूच जें कितें गेलां देंवचारा बरोबर रावन उणें जालां काबार जालां बिकॉज यू ऑल वर नॉट इन दॅट वे नो दॅट्स वाय तुमचे आमचे चोरून येयले देंवचारान आनी आमकां आतां खाली गेला वी हॅव बीन robbed of a job, robbed of our prosperity, that prosperity God has given us, blessings that what God has given. आमकां चोरले कित्याक आमी वाटो we have not took the right way of Jesus. आतां हें करेक्शन कोत्तुकूच परतून आमकां दिसता न्हू देवान बेश्टेच दवरला काय आमकां बेश्टेच त्रास हाडला काय म्हणजे मात्ता म्हणटा न्हू बोडी पडटा देव जाचो मोग कोत्ता ताचो देव ताका कितें तरी दिता वय दिताय कित्याक पोत्तून टू कम इन युअर सेन्सीस तो पूत सोयराणान येयलो आमी सोयराणान येयला आर वी कमिंग इन आर सेन्सीस अगेन आर सेन्सीस आर कमिंग बॅक द गुड सेन्स तेंच कळ्ळें हांव my this, I have this qualification, I have that qualification, I am this, I am Mr. this, I am Mr. that. No. Then no. Lord, you are somebody and I am Mr. Nobody. Make me somebody. Praise the Lord. Maka kor re deva. Maka toyar kor. तुवें म्हाका ह्या संवसारान करूंक हाडलाय तें कोर म्हाजें सवें. Praise the Lord. तुवें म्हाका ह्या संवसारान जो तूं म्हाका करूंक हाडलोय तें म्हजें सगळें कोर प्रेज द लॉर्ड आनी हें वास्तवूच जाता रिस्टन केन्ना जातलें रिस्टन केन्ना हें ऑल स्क्रिप्चर्स ह्या स्क्रिप्चरान भितर वयतूक इज गिवन तुका दिला हांगा येवन तें 6 म्हयने जाले 3 म्हयने जाले 1 वर्स जालें 2 वर्सां जालीं आमी हांगा आहा कितें जालां आमचें कांय जावंक दिस स्क्रिप्चर्स वचोंक ना भितर आनी ते घेवंक नाय आनी तुवें करेक्शन करूंक नाय देखून तूं हांगा कितें जालां हांगा उरला म्हणटा सकाळच म्हणटा हांव उरलां हांगासर हांव उरलो हांगासर हांव त्याच जाग्यार आहा कितले तेंप जालो थंयसरूच आहा माय पोजिशन इज देर ओन्ली आमकां प्रमोशनूच दिना मरे कित्याक तूं कांय करनाय तस्सो आहाय तूं हाजे उदेशी तूं सुडसुडीत जावंक नाय हांगा येवन तूं हें देवाचें उतर पोत्तून पोत्तून बरोवंक नाय घरा व्हरोंक नाय बेश्टी येयला बेश्टी बसला आनी गेला आनी म्हज्या जिवितान कितें जालां कांय नवसोडणी येवंक ना तर आयज घेतला तुमी घेतला म्हाका जाल्यार उगड आसा हांवें घेवंक ना म्हणल्यार म्हाका उगड आसा तें धाडटलें सिनेटा यू वील सेंड इट
टू ऑल द पीपल हू हॅव नंबर्स त्या नंबर्स ते धाडटले आं वचा या प्रेज द लॉर्ड. आमी हांवें म्हणलेलें एक जेजू हांव तुजो मोग कोत्ता एक गीत गावया आनी काबार करुया. डू वी रियली लव जीजस? सो लेट अस टेल हिम दॅट वी लव हिम. उबे रावया, खऱ्यांनीच मोग कोत्ता म्हणून सांगोया, काळजाच्या खोलायेन सावन सांगोया. आनी नाजाल्यार तो आमचो जेजू आमचे भितर तो मोग ओतयतलो ह्या वेळार. ही वील पुट हीज लव, ही वील पोर हीज लव in our hearts. So let us really ask him to pour his love, and let us tell him from the depth of our heart that we love him more than anything and anyone. Thank you, Jesus. ताचो मोग अनुभवया ह्या वेळार. Come on, lift your voices and sing. Sinatra lyrics.
तुजोच मोगांव भक्ती जेजू हांव फाटीं सोचिना हांव तुजो मोग कोता हांव तुजो मोग कोता जेजू हांव तुजो मोग कोता हांव तुजो मोग कोता जेजू वय जेजू तुज्याच फाटल्यान तुजे मुखामोड तुजे मुखार हांव बसतलों वेळ सारतली ह्या सुमानान ह्याच वेळारसान तुजें उतर वाचतली तुका जाय तेंच कोत्तोली आमी तुजेरूच नदर मारतली आमचे दोळे तुजेरूच आसतले आनी तुजे दोळे तुज्या मोगान आमचेरूच आसतले हालेलुया 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 जेजू 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 म्हज्या मोगया म्हजो मोग करतल्या म्हज्या पासत तुजो जीव दितल्या म्हज्या पासत तूं सगळें करूंक तयार हालेलुया 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 तुजें उतर वाचून तुझीशी वेळ सारतली हालेलुया 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 तुजो मोगाचो आशीर्वाद ह्या वेळार आमचेर देंवता तुज्या मोगाचो तुजो मोग आमच्या भितर देंवता आमच्या काळजांनी ओतता हालेलुया हाले तुका अर्गां जेजू तुका अर्गां जेजू हालेलुया 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 तुज्या मोगान आमकां तूं सारकी बरी कोत्ताय आमच्यो दुखी आमचे त्रास आमचे कश्ट आमचे सगळे आटापिटे तूं सगळे निवारताय आमकां तूं बेसावांनी भरताय जेजू हाले तुज्या मोगांनी आमचे सगळें कोत्ताय तुज्या मोगांनी सगळे आमचे सगळें तूं करताय हालेलुया जेजू 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 अर्गा तुका वक्काणी तुका महिमा तुका हालेलुया आमचेर आशीर्वाद तूं घालता सगळ्यांचेर तुजो आशीर्वाद आमचेर पडटा तुजो मोग आमच्या भितर व्हांवता हालेलुया 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 अर्गा तुका बाप्पा अर्गा तुका जेजू अर्गा तुका पवित्र आत्म्या हालेलुया हालेलुया बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक व्हडल्यान ताळयो मारया ताच्या मोगा पासत आनी ह्या मोगान आमचेर बेसांवां ओतयलां देखून ह्या मोगान जेजून आमचेर बेसांवां सगळें आमकां जाय पळय तें सगळें दिलें देखून व्हडल्यान ताळयो मारया हालेलुया 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 हो सुमान बरो कोत्तो जातलो म्हूण आमी देवाक आर्गां दिवया आख्खो फुडार आमचो आमच्या सगळ्यांचो फुडार बरो जातलो म्हणून देवाक आर्गां हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड आमेन आमेन दर आयतारा दिसा हांगासर 10:30 वाजता मागड्यांची रीत सुरू जाता आनी मागीर ह्या मागड्यान अशें देवाचें उतर परगट जाता बासावण्यो तेरसाचें मागडें मिसाचें बलिदान देवाची वाकाणणी देवाच्या उतराची पूर्णपुरी सजमणी आनी अदीक व्हडल्यांतलें व्हडलें म्हणजे देवाचें मिसाचें बलिदान हें हांगा घडटा अदीक करून ह्या भुरग्यांक लागून तर वांटो घेवया आनी फायदो काडया नवे रोसणेचें घर आसा हांगासर जायते जाणां वायट संवयांक सांपडल्यात देखून हांगा येवन हें घर देवान दिलां ह्या घराचो दोनी देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आनी तांचे उद्देशी सुटका जाता ह्या घरांत तांचे उद्देशी गंभीर देंवसराची परिस्थितीन दवरलेल्या तांकां हांगा सुटका जाता सुटका आमी पळयला अजापां देवाची तांचे सवें जाता आनी देखून हांव मागतलो आसलो
जायते जाणां जाला, सुबेज जाल्या, 62 जालां, वाडल्यात. बट नो प्रॉब्लम. कोणाक गरज आहा जाल्यार ह्या घरांत येवचें. फायदो जाता. थोड्यांक दिसना फायदो जाता, म्हण लुसकोण जाता अशें दिसता थोड्यांक. तांकां देंवचां सांगता, थोड्यांक उलयता अजुनी. आमी उलोवंक दिना म्हणल्यार ते आयकता थोडे, आनी तांकां सांगता लुसकोण रे तूं हांगा रावन. बट तांकां फायदो जाता. जातलो फायदो हांगा रावल्यार? फायदो जाता? फायदा होता इधर राके और लुसकान होता है? मोमेंटरी एफ्लिक्शन फॉर अ ग्रेटर ग्लोरी. फुडें जायते इनाम आहा बरें. इधर 6 महीना रहा तो 60 साल बाहर अच्छा जिएगा. हालेलुया. हांगा 3 म्हयने रावल्यार 30 वर्सां आनीक बरीं जातलीं. प्रेज द लॉर्ड. तर दर आयतारा दिसा येवचें, फुडल्या आयतारा दीस आसतलें, ताच्या फुडल्या आयतारा आसचें ना. पयल्या संडे हांगा आसचो ना. एवरी फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ नाजाल्यार आसता. वांटो घेवया. थोडे खूब तेंपान येयला, बरें दिसलें. थोड्यांक कामांक वयता, थोडे कामांक वयतात आनी तांकां येवंक जायना. थोडीं आहा घरा आहा, टीव्हीर आहा, मोजेन आहा, बरें दिसता घरा रावपाक. संडे इज ओन्ली डे, लेट अस हॅव फन. बट सम पीपल आर हॅविंग फन वीथ जीजस. प्रेज द लॉर्ड. तांकां बरें दिसता देवा मुखार रावपाक न्हू, देवा बरोबर रावपाक. तर देवाक आर्गां दिवया आनी बरो आशिर्वादान देवाच्या बोल्लोलो सुमान तुमकां सगल्यांक आवडेता. प्रेज द लॉर्ड. व्हडल्यान ताळयो मारया देवाक, बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आमचे सगळें केलां त्या अजापा पासत.